Ассалому алайкум, бародарои ма, апа, хуаро, ака, додаро, модаро, падаро, ҳама каса хуш омаден дар канали Беақлона, берун ай ақли Мирзо шоу. Зинда бошен, ҳазор раҳмат. Барои дастгириётон, барои бовариётон, бозии навбатии мо ҳама каса чӣ хел ки иҷза доштен сар шид. И бозии ма барои ҳамин сағирачиҳои кам ба ғаланд ки бизананд хели ба 350 рубл зиндагиро алиш кунанд, кайф кунанд. Хит карден ина апашка бози гузашта ба ду билет соҳиби Land Cruiser шид, соҳиби ду мошин шид. Хулосаи гап, ай ҳамин рӯз то рӯзи 27 чеки шумо боша, шоҳҷоизаро мезани мошинча падарка, просто аяқибаш ранги бозиҳои гузашта. И гапа шӯхӣ нафаҳмен, и гапа воздухна нафаҳмен. Ба худо и барои шумо ай мошино, ёамаш барои шумо, и гапои ман барои шумо ай. То 27 чекет боша, билети кай мерава, чӣ хеле меояд, я илоҷ карда ай ҳози парту чекта, ду мошин биза ба я билет. Ба я билет ду мошин. Анаки нарх 350 рубл гуфтам, 1000 рублида се билети бародаро туташ кунен. Хоб, бародаро сар мекунем насиб боша ай соҳиби Поршера биридагӣ. Ассалому алайкум. Сози бародарҷон. Ака чӣ хел? Саломатиё хуб? Худат биридагӣ мошина? Худат, а? Хай худованд дод биридемиш. Зинда бошӣ. Чанд билет дошти? 3 та. Чанд бора дар бозима иштирок дорӣ? 3 бор. 3 бор уже соҳиби Порше. Ошава. Ту дар Россия будӣ ба фикр омадӣ, а? Ова ту занг задӣ ба хисм омадам. Ба худо? Баъд занг задӣ мо омадӣ? Ин ҳамин саҳри омадӣ? Ҳамин саҳар омадам. Зинда бошӣ. Чӣ ном дорӣ ака? Муҳаммадҷон. Муҳаммадҷон, аз куҷоӣ? Аз шаҳри Туз. Боварӣ дошти ки мебирӣ? Хай худованд худаш агар бовар надошти чӣ мекунӣ бозӣ мекунӣ? Бовар дошти ки билет мегирӣ бозии ростай просто. Агар бовар надошти ки мебирӣ ба фикр ма? Ака и бозира мақсад чӣ гум? Баъд ям бачаак ки клуби бирид ку? Кадом? Элекса бирид, чия бирид? Шоҳҷоиза? О. Ҷиела мегуфта боша? О, ҷиела. Ҷиели сиёҳа? Аму зад гуфтам Мирзошоро бозиш аниқ. Раҷабалӣ. Баъд яму ба бовар кардӣ? Баъд гапи билет фақат. Чара манҷои амвои чӣ? Le bayni mo bu farq kalmay ki. Зинда бошӣ, зинда бошӣ. Ай ки ҷои чӣ? Ай ки ҷои шаҳри Туз гуфтӣ? Шаҳри Туз. Полигону. Полигон. Бародаро, ягон гуфтанӣ дорӣ? Гуфтанем ки идоф насиби худат. Ҳақиқат ай. Зинда. Яка чӣ мешава? Иҷурам. Ака сози хуби, саломатӣ хуб. Бовар доштем хеле бозиҳои нами ҷуръат соҳиби мошин мешава. Ма ҳеҷ намедонистем, нами навз ҳамин занг зад ки бихеб як коро дорам садбарг омадем, инаи ҷурам биридам ма хирсандам. Зинда бошӣ. Ами як гапае ки хирсанди як кас да битони қабул карда хирсанд бошад, бо ҳага навбати меяв худовандро хирсанд. Бале. Ҳама каса догу бошем, насибтон кунад. Бародарҷон, насиб кунад, рӯзои беҳтарин дая кунед. Насиб кунад ака. Зинда бошед. Ассалому алайкум. Тағаҷон чӣ хел шумо? Саломатиё хуб? Амак чӣ хел? Ассалому алайкум. Созех. Холаҷон чӣ хелен шумо? Нағзе ҷомаъу тоқӣ овардем ба мара чӣ? Гап нест. Гап нест. Ташаккури зиёд. Ана. Раҳмат, ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. Саломат бошен, саломат бошен. Ана. Сари ма камтар калона. Hammaga shukrlar nasib qilsin. Sizga ming rahmat. Mana haqiqat bor ekan. Mana jiyanim, mana noqillar rahmat sizga Bobirbek. Salomat bo'ling. Ilohim ki ballaringizda huzurini ko'ring. Hammaga shukr nasib qilsin. Amin, Allohu akbar. Salomat bo'shin, salomat bo'shin. Chi meshava moshin birdagi? Jiyanton meshava? Bobirbek. Ma bayda besim Bobirbek nom doshtam. Ha, Bobirbek. Muborakton shava. Shuma da chi meshava? Ma amakash mishan. Amakash mishin. İkas chi? Padarish mishan. Ha, shuma padarish mishin. Inda boshin, nasibton kina, nasibton kina. Yakun kira zang zad Bobirbek? Bobirbek. Shuma ra zang zad ki moshin birdam. Chi guf? ماشین برو آمد گفت لکسوس گفت گفت ماشین بریدم با باور کردین 6 تا بلیط گرفته بودن 6 تا باور کردین باور کردم این حقیقت زنده باشین شما یک جای نکه پنجگین ای پنجگین تا چهارباغ از پنجگین تو اومدین مبارک تون شوا نصیب تون کنه روزای بهترین در استفاده دارین گفتنی دارین امیدوارم نوبتی بچه شما بوده برادرها هم کسا بلیط گفتن بچه شما بریدک چی گفتنی دارین یگان گفتنی هست تقریبی یک دو بتین تمام دوا قلین حسن کارلینه برکت بیشتن عمرینه ازاق باشون الله اکبر نصیب تون کنه روزای نغزه استفاده برین نصیب کنه
саломат бошед. Ака, ассалому алайкум. Нағзаи шумо тағои. Саломатия чӣ хел ай? Мошина ки бурид ягиай? Мошина хим бурде. Хитон ки бурид билет ай? Иброҳим. Ки? Иброҳим. Шумо да чӣ мешава? Ҷиян аю. Ҷиянтон мешава? Ура мо шави дароз занг задагем, телефонша набардоштагай дар кадом шаҳр? О, баъд алоқа дар бромадай дар кадом шаҳре будае ки уҷа соат 3 шав будае? Куҷо дай? Приморск край. Шумо дар гуфтан чӣ мешава бахшиш шама ки? Хорзом ай. Хорзод мешава? Ай куҷои шумо? Ай Дана, ҷамоат Дана. Ай Кулоб? Ай Даҳнаи Кулоб, ай ҷои ғолиб шумо будаям аки. Муборактон шава хайр бошинча. Худат ҳай мекунӣ мераёзӣ? Хатиб. ин акаша иҷа биё акаку салом алайкум. Иҷа биё гапи дорам худдая минут. Инам Хорзод мешава? Ака чӣ хели? Саломатия чӣ хеле ака? Муборактон шава мошинча. ма шумонам. Ки мешаватон буридагӣ? И бачаамамона. Номаш чи ай? Бобохон. Бобохон. Муборак шава. Якум кира занг задагӣ ки мошин буридам? Дина шарима телефон кард. Хита телефон кард. Чӣ гуфт? У як мошин бирам барнома тинекунӣ шуд. Хирсан якай. Бовар кардем? Ва. Шумо ҳам хеле бозиё вообще там медонистен ки ҳаст вуҷуд дорад? Ҳаст, адам телевизор ҳаст. Телевизор кам мебинем. Лекамаш мекунад. Муборактон шавам аки, насибтон куна. Мошиноз даҳна мерава насиб боша? Насиб боша. Зинда бошен. А таву чашда ки ҷоай? Россияда. У ҳамаш Россияда? Ҳамаш хуна. Оилавӣ ҳамаш ҳамуҷа, на? Аки ами ҳама ки медавона Лексуса? Та омадан шавна Лекс эҳтиёт ки хайтага. Насибтон куна, рӯзои беҳтарин айсода бар насибтон куна ака. Гап нест. BMW ҳамиҷай? Соҳиби BMW ку? Биё. Ва алайкум салом. Ака чӣ хел? Саломатия чӣ хел ай? Кор боро чӣ хел ай? Ҳама наст бафтун корот соз шида? Шоли хуб шуда. Зинда боши. Чӣ ном дори акаҷон? Акай Меҳрдод. Хидат буридагии мошина? Шаб занг задем ай хобе дорад ки. Узри зиёд хай ки мо шуморо занг задем соҳиби мошин кием бахшиш. Муборак шава хайдем веча ака. Маъқул шидак. Беҳтарин ака. Зинда боши. Чанд бор шида бозӣ маиштирок мекунӣ? Ҳами аввали саркунӣ бозӣ мекунӣ. Ай ҳамун бозӣ мекунӣ, а? Билет ду билет. Беҳтарин. Ана миш хубай. Ана ягон бор ягон чиз брида ё не? Не, ҳам якум бор ай шумо. Якум бор брид. Ай дигарон бозӣ кардагӣ? Дигарон бозӣ кардагим бирдаги нестам ай худам. Ягон бор конверт ҳам набрида? Ягон чи набридам. Хайна насиб боша дараш ҳуйшид. Дари бриданаки. Херки ай спас ягон чи задам мегирӣ. О, гап нест. Муборак шава ака насиб. Ай куҷои шумо? Ай шаҳри Душанбе. Ай шаҳри Душанбе, на? Ай Фирдавсӣ. Насибтон куна ака хайна мошинчаи беҳтарин ай рӯзои нағза истифода бари ака. Бардода ягон гуфтанӣ дори ака? Рӯзӣ бошанд хай карат навбати мо будаем мо задем дафъи дига мо самгузорӣ мекунем дигару. Беҳтарин. Зинда боши акаҷон. Насиб куна ака. Хуб. мегзарем ба қисми асосии барнома бародарои азиз. Шоҳҷоиза ай хиди шаҳри Хуҷанд инами апамон биридай насибаш кунад чӣ хел ки ҳама каса шумо шав дар эфир диден ашкои модарра диден. Якумин бор аз шумо билет гирифтам. И билетҳо ай хиди шумо япа? На самом деле ай шумо ай хитон ё ягон кас дига? Не, ай худам. Эфира тамошо доштем баъд? Не, ҳозир ҳамун вақти эфир ки стар шуд, як комментарий навистам, баъд як лайк мондаму. Камтар хонакади машғул будам. Зинда бошен. Апаҷон шумо ай куҷоен? Ман аз Хуҷанд. Аз Хуҷанд аз куҷош? Аз ҳамин шаҳри Хуҷанд, аз центр. Ай центри Хуҷанд. Да пештон ки апа? Да пештон ягон кас ҳастай? Дар печам не хитон тоқа. Хитон тоқаен апа? фаҳмо. Ана муборак шава хай апа. мо шуморо табрик мекунем. шумо соҳиби шоҳҷоизаи бозии мо Land Cruiser 200 шиден. бо болошда апа я мошини дига тӯҳфа. ду мошин бриден як ябора. ошава апа. насибтон куна. ман фикр мекунам ки ҳамин шоҳҷоиза дар соҳиби асосиш ғалтидак да. насиб куна ҳама каса касе ки надида мо видеоша мемонем бинен. ҳозир бо ай апа ай худаш мепурсем. Апаҷон ассалому алайкум. шумо нағзаи хубен? Саломатиё нағз? Хуб. Муборактон шава мошин. И чӣ хел шид ки шумо айма билет гирифтен апа?
من از همین بلاگر که بازی میگذرانم همین مابین 2 سال زیاد بلیت میگرفتم از یگان تاشون یگان سوم برد نکرده بودم و بعد دادرم گفت که خیلی از همون میرزا شاه گیر برد میکنید اما خودتون که در وقت افیر میکنید که همین شاه جایزه های من همین شخصانی که محتاجند یعنی که همین بیخونه غریبان در برد کنن خیلی من از شما بلیت گرفتم یکمین بار با 2 بلیت شاه جایزه شما رو برد کردم یکم بار ایما بلیت گرفتین گاو نیست ماشاءالله مبارک شوه اپا دادرتون چی نام داره؟ اکبر در روسیه اکای اکبر رحمت که این اپاتون شما سوی دادین که ایما بلیت بگیرن اینا بلیت گرفتن صاحب شاه جایزه انشالله اپا صاحب خونه میشن میفروشن ماشینا خونه میخرن با 2 ماشین زدگیانه یک ماشین دیگه بالاش پروسا پدرکا گرفتگین برای کی در چی شما میدونید همین عکس ایما کی من همین هم تو ویدیو افیری شما که استارت بازی مونده بعد بلیت گرفتم اگر عکس را نمیدونید نه نه خیلی گفته شما که عکس گفته من بعد یک ماشین دیگه پدرکا گرفتگیم زنده باشه اگه شما اپا مثال دیگر رو مثال نمیگن 1 سال 2 سال بلیت گرفتم نبریدم این همش نصیب تقدیره همین از وقت ساعت شما نبوده همین روز وقتی شما بوده که نوبت شما بوده که شما بریدین من برای همین با اون شخصانی که در همین بازی شما سهم خود را گذاشتن اولش این میگویم که راضی باشن انشالله البته این برای اون که اون چیزی که من بردم به من و به اولی من نصیب کند بله انشالله همه راضیه همه با کانال شما من با شاگردان شما که بلیط های ما نمینیستن کپسولا میکنن هیچگاه دستشان درد رو نبیند رحمت سلامت باشن همیشه مادر عزیز شما دعاگوی شما باشن با زنده باشین سلامت باشین اپا جون شما یک جای خوجان دین؟ شهر خوجان خوجان خودشن؟ وقتی بعد من شما در زنگ زدم شما درک داشتین افیر رفته سعی؟ من سر افیر دیدم من یک لایک کامنتاری بپیشیدم اول شدیدین تماما؟ گفتم بعد خیلی از پاسی کنم وقتی من زنگ زدم شما در اول نبرداشتین کمتر من رفتم وقتی که شما نمره ما را دیدین برداشتین چی فکر کردین؟ اشوشن یگان چی بود که من یگان چی بود؟ گفتم که شما بیهوده زنگ نمیزنید من شما بسیار من 1000% باور داشتم که همین یگان چی برد کنین زنگ میزنید بعد من گفتم خیلی یگان من شاه جایزه شما رو در نظر راستیکم نداشتم من گفتم خیلی یگان چی در نصیبم بود اما برد کردم زنده باشی اپا نصیبتون کنه خیلی یک بار دیگه مبارکتون شوه شما ماشین با فکر میفروشین ولی انا خونه میگیرین انشالله برادرها اگر همه کسر راضی باشین انشالله امی اپامون صاحب خونه کشید اگر اجازه دادن میریم خوجان خونه آدرشونه سیانکا میکنیم میشینیم یا پیاله چای میخوریم یگان چی تحفه برای خونه نو میبریم انشالله امیره ما ویدیو کدا میپرتویم که اگر راضی باشین بنویسین راضی نباشین هیچ گپ نیست اپا خیلی نصیبتون کنه یک بار دیگه مبارکتون شوه چی آورده؟ любой افیرات میبینم که شما همین فرمای سپارتی نمیپرسید ما یک فرمای همون لباسی برند گرفتید شما بده اپا با خدا تشویش کشیدین نه این ما با شما به هایکو چقدر کنیم کم باور کنید رحمت کلام با خدا تشویش کشیدین اپا دفعه دیگر افیر میبرید تمام همین سخن شما رو هم میکنم همین را فینال دامه پشم زنده باشین اپا نصیبتون کنه برادرها همه کسا در حق اپا دوگو باشین که همین ماشینا شبو فروشه و صاحب خونه بشوه همه شما سبب شدگین همه ما شما سبب شدگیم یک مادر تاجیک صاحب خونه شدگی زنده باشه اپا جون سلامت باشین